Makandideti wa mji wa Butembo mnaogombea viti vya wabunge, muda huu wa kampeni, Moto TV inawapa nafasi ya kuzungumzia wakaaji mipango yenu juu ya nchi. Saa 4 kila siku, mpendwa mtazamaji, usikose kujiunga na Moto TV. Ni muda wa kuletea mwangaza kuhusiana na mipango mbalimbali ya wabunge, ili ujue ni mpango gani ambao unaambatana na mahitaji ya raia kwa kweli. Jambo watazamaji wapendwa wa Moto TV, ni furaha kwetu tena kuungana nanyi katika kipindi hiki ambacho kimekuwa kikuwatangazia kuwapokea wa candidat député vote mvile ya Butembo ku niveau ya province, ku niveau ya national, na bale ba candidat tumebambia batakia kubaelezea nini njo yenye banapanga kufanya kwa ajili ya kuboresha inji, na ndio maana tuliandika kwa Kifaransa le Congo selon sa vision, yani selon vision ya candidat député mwenye tuna recevoir. Na watazamaji wapendwa, kwa siku ya leo tumewaletea kandida mmoja naye anagombea kukuwa mbunge kwa province, na tutamujua hapa katika hii emission, na siko mpeke yangu kwa kumrecevoir. Tuko naye Grace Kakoko akiwa mpasha habari. Grace, jambo. Jambo mama Iza, tunafurahi sana kumpokea mbunge ambaye umemtangaza hapo, mbunge Serge Makeo, na muda utakapokuja atajitambulisha kiurefu. Tunashukuru, tunaendea kwake Serge Makeo. Jambo Serge. Jambo. Tunakushukuru na tunasema asante kufika kwenye kipindi hiki ambacho tumewaandalia nyinyi wa kandida. Asante sana kwa aliko. Tunasalimu wa telespectateur wote ambao wanatufuata kwa muda kama huu. Tunashukuru pia Moto TV kwa kuweza kutualika. Ndio. Tunashukuru watazamaji wapendwa, kwa majina ni Paluku Serge Makeo. Nadhani vile ndivyo. Ndio, umekuwa katika mji wa Butembo, wewe ni candidat député. Unaweza kutueleza unagombea uko mparti gani, una milite mparti gani? Ndio, asante sana kwa swali. Mimi ni Paluku Makeo Serge, nakuwa candidat député provincial, na namba yangu ni 13. Namba yangu ni 13. Namba yangu ni 13, yani 13. Na mimi nakuwa candidat kunako deputation provinciale mu mji wa Butembo, kunako chama INC. Ndio. INC yake Vital Kamerhe. Ndio. Na unafanya kazi gani ndani ya mji wa Butembo? Katika mji wa Butembo mimi nakuwa mwanasheria, mimi nakuwa avocat. Nilianza kwa kwanza wakati nimaliza universite, nikakuwa kwanza défenseur judiciaire, nikaprêter serment kunako tribunal de grande instance de Goma, siège ya Butembo. Wakati bali autonomiser tribunal de grande instance, nikaweza kurenouveler serment hapa, na kisha miaka 4 ama 5 nikaweza kwenda Kisangani na nikaprêter serment comme avocat ku baro ya Chopo, ku baro ya Kisangani. Na mimi nakuwa pia mwongozi wa mouvement citoyen Jeune Patriote de Butembo. Watu wengi wananijua kupitia hiyo mouvement ya Jeune Patriote de Butembo. Lakini wakati pia kulikuwa uchaguzi kunako Kianda Butembo, wa jeune wana memba wa Conseil de la Jeunesse, tuliweza kuikala nao na wakasema kama inaomba kukue pia vijana ambao wanakuwa katika Kianda kwa kujua kama mambo inaendelea huko vipi, na wakaweza kunichagua kama kandida wa wajene kunako Kianda, na nikapostule comme secrétaire na nikaweza kuchaguliwa. Yani mimi naweza kusema mimi nakuwa avocat activiste des droits humains, mimi nakuwa mwongozi wa Jeune Patriote de Butembo militant, na mimi nakuwa pia mmoja wa waongozi wa Kianda Butembo. Bwana Serge, kuna swali lingine ambalo tunazoea kuuliza. Umeishi hapa mjini Butembo muda wa miaka ngapi? Asante sana kwa ile swali. Nimezaliwa hapa Butembo. Nimesoma masomo ya msingi hapa Tsakatsaka. Nimesoma masomo ya sekondari première deuxième kunako Institut Monseigneur Kataliko.
nikakuja hapa kwa Institut Kambali kusoma section littéraire la philosophie, nimemalizia hapa Kambali. Na nimeweza pia kusoma droit kunako fakulte ya ICG hapa mvile ya Butembo. Donc mimi naweza kusema kama nimeweza kuishi hapa muda wa miaka mingi, lakini kunakuwa labda mimi nafanya mwezi 3 Goma, mwezi 2 Kisangani, mwezi 2 Bunia, mais permanence mimi nakuwa hapa katika mji wa Butembo. Mimi natoka saa moja wakati kulikuwa labda mtu ambaye ananiomba niweze kumrendre service katika mainchi vile zingine za Kongo. Mimi nazaliwa Butembo, mimi nasomea primaire Butembo, secondaire Butembo na universite hapa Butembo. Ndio. Wapenda watazamaji, umemfuata mbunge mgombea Serge Makeo, amejitambulisha urefu. Na kabla tujapitia mambo mengine, tutaweza kumuuliza ni kwa nini aliweza kuandikisha jina lake miongoni mwa wale wanaogombea. Kwa nini uliweza kuandikisha jina lako? Kuna majina mengi na wewe umejitoa nasema na mimi nitoe jina langu. Ndio, asante sana. Asante kwa swali. Bogisi niliweza wakati nijipresente nisema kama mimi nakuwa pia mwongoza wa Jeune Patriote de Butembo. Wakati tulikuwa natumika ama kumenema action na wa Jeune Patriote de Butembo, tuliweza kuona kunakuwa shida mingi ambazo tunakuwa nazo katika mji wa Butembo. Kwa mfano, kunakuwa shida ya barabara. Tunakuwa na mabarabara ambazo haziko vizuri. Ijapokuwa depuis 2014 Assemblée provinciale yetu kupitia commission économico-financière waliweza kusema kama inaomba mabarabara zitengenezwe na wakatia tax kusema mabarabara za jimbo zote zitengenezwe. Sasa maguta zitakuwa natoka wapi? Wasema tunatia tax ya 1 litre ya walianja 40 francs par litre de carburant, wakasema tena 60 francs par litre de carburant. Na mabarabara za jimbo tunatosha grand route kwa sababu inakuwa route national, hiyo inakuwa ya Kinshasa, lakini mabarabara zingine zote zinapatikana zinakuwa za province. Na pia mabarabara za kutoka kando ya mji kutoka Chirima kufika Butembo inakuwa mabarabara za jimbo. Kutoka Isale kufika Butembo inakuwa barabara ya jimbo. Kutoka Lutu kufika Butembo inakuwa barabara ya jimbo. Wakasema hiyo pesa zitakuwa natengeneza mabarabara. Na sisi kama wa Jeune Patriote tulifanya declaration, tulifanya mamarche kuuliza kama hiyo pesa zinatumikishwa namna gani, hatukuweza kupata mwangaza. Wameweza kutengeneza Rikishasa, hawakumaliza. Wametengeneza Rue d'Ambiance. Hapa juzi mweta de siège gouverneur Constantin Mapia aliweza kuanza hapa Sonas mpaka kumeri, hawakumaliza pia. Depuis 2014 ni mamilioni ambazo wameweza kukamata, lakini si atone mwangaza kuhusu hiyo pesa. Kitu ya pili, watu wengi sana wanakuwa katika jela, katika gereza juu ya mambo ya udongo, makofri foncier. Na wakati kama défenseur des droits humains, kama mtetezi wa haki za binadamu, kulikuwa wakati tulikuwa alerte ama tulikuwa sezi, kulikuwa mtu alikuwa anasema anahamisha watu wote kunako selile usese kunako quartier Kamesi Mbonzo. Akasema kama hiyo eneo yote ni yake. Na mwingine pia alitokea siku moja wanamuita Mahamba kunako quartier Mukuna selile Utara, naye akasema kama selile yote inakuwa yake, atahamisha watu. Na mimi wakati naweza kupata hiyo jambo, wakati nilikuwa kasezi, nikasema wanataka tuletea tena shida kama hiyo ya Rwanda Mutitiru. Nikafuatilia, nikaita wakaji wale watu, nikawaona, na Mungu akasaidia, tukaweza kufaulu, tukaweza kumaliza hiyo kofli na watu wakabakia kunako hizo masilile. Nimeweza pia labda nisahau, nimekuwa pia mwanamemba wa kamati cha haki na amani mbele kunako paroisse Cathedral. Wakati sektere yetu iliweza kuhamia paroisse ya Vuira, leo tunakuwa katika paroisse ya Vuira na tunapima kufanya makonsiliation kuhusu mizozo, makofi ambazo watu wanakuwa nazo. Hata kunako kianda saa moja tunafanya makonsiliation
na kosta ambayo nimekuwa nayo ni ya kama mizozo ya ya udongo inaacha watu wengi sana wanafungiwa, inaacha pia kunakuwa insecurity katika mji wetu wa Butembo. Gouvernement provincial imeweza kutosha idea kusema kama mbele mzozo yote ifike kwa tribunal, inaomba kwanza watu wanje ikala katika community. Kama ni mashamba za pembeni, inaomba wa chef terrier wasoki waweze kuikala ili wapate suluhisho katika kuhusu hiyo jambo. Sasa kunakuwa kitu ambao wanaita mesure d'application ambayo haijawahi kukua mpaka leo. Kama vile mkubwa wa Jeune Patriote Butembo, kumekuwa pia shida ya umeme, kwa sababu kama tunasema maendeleo inaomba tunakuwa na umeme, yani kila mtu anaweza kufungula hata izini unaangaje watu. Lakini wakati balisimaka wanaleta kura katika mji wa Butembo, sisi tuliweza kujiaproprie hiyo mambo na tukaweza kuona watu wa Virunga Energy wakatupatia makondisio zao za kura. Wakasema kama kura yao kuipata bei yao ilikuwa chini kushindia ya NK. Watu wa NK pia tukawaona, tukakuta kura ambayo inaomba iweze kuja kwetu ilikuwa ka Virunga, na tuliweza hata kuonana na conseiller wa Joseph Kabila, walikuwa wanamuita Leonard Kambere, na tukaweza kumpatia hiyo dossier kwa sababu katika kikundi chetu cha Jeune Patriote tunakuwa na engineer, electricien, mimi niko mwanasheria, waliweza kunipatia maelema na wakasema inaomba Virunga njoo kui. Sasa wakati tulikuwa nafuatilia, tukapatia pia dossier yetu huyo conseiller wa Kabila, akaenda Kinshasa, tukakia shtuka kama wanasema NK yo peke njoo italeta kura katika mji wa Butembo. Wakakatala hata ingine masosiete ziweze kukuja. NK inakuwa na kapasiti kidogo ya kuweza kutupatia umeme inayotosha katika mji wa Butembo. Sasa wakati nilikuwa milita, nikakuta kama inaomba kuweza kukua katika assembly, kwa sababu ni katika assembly ndio mimi naweza kufanya edit provincial na kuweza kufuatilia ili hiyo edit ikuwe appliqué. Katika assembly mimi naweza kufanya pression kupata kama kukue mesure d'applicabilité ya hiyo arrêté ambayo inasema mbele mzozo ya udongo ifike ku tribunal, inaomba kwanza watu wanje ikala. Ni katika assembly ndipo mimi naweza kufanya contrôle parlementaire kujua kama depuis 2014 wameweza kusema watu walipe pesa ya taxe conventionnelle kwa kutengeneza mabarabara za jimbo. Sasa hizo pesa zimeenda wapi? Kwa sababu tunaweza kusema 100% ya barabara za jimbo mji wa Butembo wameweza kutengeneza, inaweza kuwa 10%. Mji wa Beni hawatengeneze hata percentage moja. Territoire ya Lubero hakuna barabara ambayo wametengeneza. Territoire ya Beni hakuna barabara ambayo wametengeneza. Sasa mimi nasema hapana, inaomba niweze kuwa député provincial, na pale nitakuwa na pouvoir ya kuweza kufanya enquête parlementaire kujua kama depuis hiyo pesa ilianja kamatiliwa wamekamata milioni ngapi na hizo milioni wamezitia wapi. Ndio bwana Serge Makeo, yani tukikusikia motivation yako ni ile mashida zenye unatoka kutaja hapa, yani mambo za barabara na mizozo za udongo. Ndio. Kuna kwa pia mambo ya umeme, sababu courant ndio inaleta development gisi unatoka kusema. Eske ile tu ndio yenye iko mu plan d'action yako kama unakuwa élu ku province comme député? Mashida ziko mingi sana. Mimi naweza kusema nimeweza kuwa synthetique, na kunakuwa pia kwa mfano shida ya unakuta kunakuwa mtu anafungula kazi yake, watakwambia unalipa taksi ya commune, watakwambia unalipa taksi ya mairie, watakwambia unalipa mataksi za province za jimbo, watakwambia unalipa pia mataksi za gouvernement national. Ndio sasa bwana Serge Makeo, tunajua hataweza mtu hataweza kurespire na kazi yake kuendelea wakati commune inakuja, mairie inakuja, province inakuja. Mimi ninawaza inaomba kwa mfano tuseme mataksi zote za commune na za mairie na za province inakuwa gishe moja. Wakati unalipa province ni wao trésor public watasema kuna kwa $5 ya commune, $5 ya mairie na $5 ya province. Na kuna kwa pia mataksi za gouvernement central. Uweza kupunguza pia mataksi
kwa sababu utakuta mtu environnement utasema kama kuna kwa TRA, kuna kwa TVI, kuna kwa unakuta taxi ya environnement inakuwa kama 5. Commune itakuja na sisi tunaomba permis d'ouverture. Mairie itakuja ulianja kazi, sisi mairie hatujui namna gani unapaswa lipa. Province itakuja, sisi tuko watu wa jimbo tunatafuta pesa ya jimbo, ulianja kazi hatujui unapaswa lipa. Yani kunakuwa pia ndio. Nilipenda nijue kama priorite zako ni za wapi. Unajua muda wa miaka 5 ni kama muda mrefu, lakini kufanyia mambo mengi kazi inabidi muda mwingine. Nilipenda nijue utuambie priorite zako zitakuwa za wapi katika plan d'action yako. Yote kumigo priorite. Ama yani, unaweza kutuelewesha kwa urefu vitaenda namna gani, sababu tunajua wabunge wanaenda wana kazi 3 kisi tunajua kuna kuandika sheria, kuna kwa kukontrole gouvernement, kuna kwa na ingine ya 3 bila sahau kidogo. Bon, tunajua zile ndio kazi za député. Na wewe utaenda kwa vile namna gani wakati anakuuliza ni muda wa miaka 5? Kuna shida za udongo, za barabara, za mizozo ya udongo, hata na mataxe na vingine. Utafanya je muda wa miaka? Nawaza miaka 5 ni mingi sana. Kwa mfano uweza kufanya control parlementaire. Kujua kama pesa ya kura pesa ya tax conventionnelle inaenda wapi. Mimi nawaza mwezi 6 nitakuwa nimemaliza. Wakati mimi nafika Goma, wakati wanafanya validation de mandat, mimi naanza mara moja, kwa sababu pale nitakuwa nimekuwa na mamlaka ya kuweza kufika kunako DGRNK kuwaomba madone, kujua kama pesa walikuwa wanapokea kwa tax conventionnelle biko namna gani, kujua kama hiyo pesa wameweza kuzitumikisha namna gani. Mimi nawaza kati ya msimu nitakuwa nimemaliza, haitakuwa siku mingi sana. Atoka msimu nitakuwa nimepata maelezo, information kuhusu hiyo shida, na wakati nitajua kama ilikuwa minister wa finance ndiye alikuwa anatumikisha hizo pesa mbaya, ama nitajua kama ilikuwa governor ndiye alikuwa anatumikisha hiyo pesa mbaya, na ndaweza kujua kama eske naomba kuomba kukue ama kukue kwa mfano justice ama kukue ma sanction politique kama hizo pesa hazikutumikishwa mzuri, kama hakuna éclairage mwangaza kuhusu hizo pesa. Kwa mfano ngambo ya udongo nimesema kama kumekuwa deja arrêté, inaomba sasa kutosha mesure d'applicabilité. Unajua mimi nazoea watu wanazoea kuniita wakati wanakuwa na shida kwa polisi, wanakuwa na shida kwa parquet, ama kwa auditora, tunafika tunakuta ni mambo ya udongo, tunawatosha. Na tumeweza kuona sasa watu wanafungiwa sana. Pia na maprizo za kwetu hazikuwa vizuri, watu wanakosa hata chakula, wanafariki huko. Kosa inakuwa nini? Tunaweza sema mtu akisema kazi yake inakuwa tu kutosha watu mprizo bure. Mimi nakwambia na utakuwa na shida mwalo kila siku. Kama hatuwezi kupata chanjo inaacha watu wanafungiwa, yani watu wataendelea kuwa wanafungiwa sana. Mimi nawaza tukitosha hiyo mesure d'applicabilité. Kwa mfano wanasema kama watu wakifika kunako tribunal kuomba divorce, wanasema kunapasha kwa kwanza periodi ya conciliation. Mwezi kuikala kwanza, mpate wanapima kufanya conciliation na kuangalia kama mtapata solution. Kama mpate solution, ndipo sasa tribunal itaweza kuwasikiliza. Na mimi nawaza kama kuumani kwa mambo ya udongo, kwa sababu ukisikia parcelle fulani mkartie Kambali imegombana, ukifika hapo unaita wababa wa pale, unawauliza sasa hii parcelle iko namna gani? Watakwambia ndio hii parcelle ni ya baba fulani, aliuza kwa mtu fulani, na ule mtu aliuza kwa mtu fulani. Sasa huyu ambaye anakuwa labda ni mtoto wake na alipendaka ujishe na fulani aliujishaka, sisi tunawaza inaomba labda warudishie huyu mwenye aliuzaka wa pili. Wanakupatia mawazo, nakuta wanaume wakati wanaikala watapata solution. Ukienda kwa mfano kwa mashamba za pembeni watakwambia, wazee watakwambia, unaona ile muhuma pale, ile muhuma inamaanisha kama ni mahero, na mtu ambaye amezikiwa pale ni sokolo yake na makeo, walikuwa wanamuita hangi makeo. Yani hiyo shamba ni ya makeo, ni ya bwana makeo. Ndio bwana makeo, tumekusikia. Sasa inaweza kuacha mizozo zinakuwa na shambio na pia zinapunguka. Ndio maana nimesema inaomba hiyo mesure d'applicabilité. Wakati ninafika Goma, ninafuatilia pia kuangalia
governor mwenzako alikuwa mbele alitosha arete ya kusema hii mambo inapasha anja kwanza conciliation. Bon, ameweza kutoka remplaçant wake alifika hakutosha mesure d'applicabilité, gouverneur Ndima hakutosha mesure d'applicabilité, na huyo mwenyewe anakuwa pale hayaitosha. Hapa le 20 sasa tutachagua, mimi nafika Goma, tunachagua wa senateur, tunachagua na gouverneur, naye mimi namwambia bwana governor umepita governor, kitu cha kwanza saidia kwanza hii mesure d'applicabilité itoke mbio, ili tuangalie kama itakuwa na mizozo itakuwa naanza kwanza kwa wanaume mbele ya kufika kunako tribunal. Ndio sasa haitaomba miaka 5 tuweze kufanya ile optimisme yenyewe uko nao. Nipenda nikuulize, umekuwa militant ba jeune patriote, unakuwa aussi avocat gisi umesema, ndio ushakuwa na maaction zenye una entreprendre yenye unakuta ke peut-être zinakuwa bloqué quelque part, ke ukifika peut-être Goma na ndio unaweza kusaidia kwa ile maaction gani ndio usha entreprendre mwa hii processus yenye una comme militant katika mchiguni cha washini patriote Butembo. Wakati kunakuwa shida tunafanya mamarshe. Tukishafanya marshe, na sisi washini patriote tumefanya mamarshe pacifique. Utasikia kuna watu wanafanya marshe wanalunguza makabini za watu, kuna watu wanafanya mamarshe wanakata hata miti. Sisi Kiza Omena waweza kutuambia kama tunafanya lite ikuwe lite non violente, ikuwe lite pacifique, tuheshimu sheria. Kiza Omena anakuwa nani katika? Kwa Kiza Omena alikuwa pia mwanamemba wetu na ni mwanamemba wetu ambaye tuliweza kuanzisha naye kikundi na tukamilite naye siku mingi sana. Alors sisi tumefanya mamarshe na sasa tunafanya marshe, tunadepose memo. Wakati tunadepose memo ni sasa ule mwongozi ataambia Kinshasa sasa washirika patriote walifanya marshe. Sasa tumefanya mamarshe kwa mfano kuhusu umeme, kuhusu security. Tunakuta wale waongozi hawafuatilie. Ndio maana tumesema sasa sina sisi tunakuwa wasitwae Kongole, na sisi tunaweza postile, na sisi tunafika pale tunakuwa tena na nguvu mingi ya kuweza kufanya pression, kufanya makontrole na kuangalia kama mashida ambazo tumeweza kukutanisha tumeweza kuishi, kwa sababu zile mashida ambazo ziko pale na mimi nimeziishi. Wakati kunakuwa kupiri, ndugu yangu anagonjwa kwa mfano, iko kwa hospitali anagonjwa, wiko na opere kule inaenda, na mimi nakuwa victim. Barabara ya mji wa Butembo haiko vizuri, kutoka hapa kumeri kufika hata hapa Komba, kufika Chilema kukamata Masamunyu inakuwa nguvu wakati mvula inyesha. Sasa mimi nakuwa victim. Ndio nimeishi yale mambo, haiko kusema niko mgeni nitoa Kinshasa ama bula mimi na kiapo sisi nimeyaishi. Ndio maana na nimeweza pia kufanya mapledoyer, kufanya mamarshe, kufanya madeclaration kusema hiyo mambo yaishe, hatukupata suluhisho. Sasa mimi naomba population zikuchagua nifike kule, nikuwe pia na mamlaka ya kufanya AD, nikuwe na mamlaka ya kufanya control parlementaire, nikuwe na mamlaka ya kuitisha gavana, bwana kuja hapa kwanza gavana, hii mambo inaenda namna gani? Mimi nafanya question oral au mimi nafanya motion, anakuja anajitetea kusema kama hii mambo ya nani ya taxe conventionnelle tumeweza kukamata, tulikuta kunako kese kwa mfano makuta ota ya hiyo tax, tunavisaje kutengeneza barabara tumalize hata Kinshasa, na ndamwambia malizia kwanza Kinshasa kwenye mlianza pale Sonase mpaka kumalizilia ufika hata mpaka Kirima. Batu bako nafika kule batu tupate Masamunyu ifike bila tatizo, kwa sababu watu wa Makinga wakati vule linyesha wanakuwa na difficulty ya kufika Kirima, kufika Komba, kuleta Masamunyu hapa. Hata wanafunzi wa ES wakati wanaenda masomo barabara inaribika, kutoka kufika Kitatumba hapa kumisa wakati vule linyesha ni shida kubwa, inaomba uvali puti. Ndio unakuwa pesa ambao wanakamata juu ya kutengeneza zile mabarabara. Na ndio maana sasa tutafika tunafanya control parlementaire. Uliweza kusema kama kazi pia ya mwanabunge ni kufanya malwa kwa province ni maidi. Tunafanya pia maidi ili tuangalie sasa namna gani hizo maidi zitakuwa appliqué na pouvoir exécutif. Labda mimi naweza chaguliwa, mimi nakuwa hata usi ministre, mimi mwenyewe mimi nakuwa nafanya application. Kwa mfano nikipita mimi nakuwa kwa mfano ministre wa affaires foncières katika province ya Nord Kivu, mimi mwenyewe nitaweza kufanya deja proposition ya mesure d'applicabilité
na kuambia gouverneur bwana, sasa hii mambo inakuwa ya mwana sana. Ndio Bwana Makeo, umeweka kandidaturi yako katika hii province ya Nord Kivu. Ndio. Tunajua ya kwamba ni province ambayo inakumbwa na insecurity, vita. Ndio. Katika eneo la Beni na huko Ruchuru, hata Ndio. kama umeweka kandidaturi katika electoral ya Butembo. Unaweza kutuambia ku niveau ya province, wewe kama mmoja wapo wa wale wanaogombea kwenye bunge, ku niveau ya province tunaweza fanya nini kusudi tuweze kucontribuer ku processus ya sécurisation ya province yetu? Bon, unajua kweli katika katiba yetu, katika constitution bameweza kugabula ma competence. Bamegabula competence ya pouvoir central, bamepatia ngine competence gouvernement provincial. Na sécurité na défense inakuwa competence ya gouvernement national. Yaani sisi wa province hatuna vraiment moyen ya kusema tunaweza kufanya control ama tunaweza kufanya loi kuhusu sécurité ama kuhusu défense. Lakini mimi nakuwa na maoni yenyewe mimi nakuwa nayo pia kuhusu sécurité, kuhusu défense. Kwa sababu kama mtetezi wa haki za binadamu nimeweza kupata pia madossier za wa militaire. Mimi nakumbuka kulikuwa dossier moja nilifataka militaire ambayo walitoka Ruchuru na Mamadu hiyo manani naweza kusema mainite wakafika Beni kwanza bakomando. Bakishafika Beni vita Mamadu akafariki. Mamadu akishafariki mwezi ambao ifataka hawakupokea, wakakosa pesa zao. Hawapokei. Na wale ule militaire waweza kufanya desertion. Bakambana procès ikakuwa hapa kwa tribunal militaire tukamsambia. Na sasa tulikuwa namuuliza sasa, ndugu wewe ulijaro leo unasema ndagombania inji na katika loi ya wasoda wanakataza kutoka desertion na kwa infraction, ulitoka juu ya nini? Anasema bo sasa maître, niko na familia biko niliwacha Ruchuru, familia yangu asipokee depuis mama alifariki, sipokee bo familia yangu ifoni bauzie chakula, kama kuna kwa magonjwa inaomba niwapatie franga ya dawa. Sasa ndakuwa kule niko na siku napata nani, ndio maana nisema mimi natoka nirudi. Wakati tulikuwa muhimu pre campagne nilipita kunako ma mutualite za huko Rwanda za wamama za wajene. Katika mutualite moja kwa mama mmoja, wakati nilimaliza kuongea akanitokea akasema basi mimi nakuwa na shida, nimepangisha kwangu askari wa FARDC amefanya miezi 6 hayalipa, anakataka kulipa loyer. Wewe uko avocat, nisaidie nipate solution kwa maneno yangu. Akaniambia umpeleke direct kwa auditorat bamfunge. Nikamwambia hapana mama, ile mambo ya loyer haiko penal, haiwezi funga mtu jua kulipa loyer. Kwa procedure ya kuweza kumtosha katika nyumba. Lakini mbele tufanye hiyo procedure, mimi nafanya kwanza invitation akuje ku cabinet nimuulize kama njia nini haiko nalipa nyumba. Tukafanya invitation nikapatia mama, nikamwambia ipatie chef de cellule, bakafikishia ule militaire, akafika. Wakati alifika nikamwambia nimekuitisha mama fulani, unamfahamia? Ndio. Unajua kama uko lokatera wake? Ndio. Anasema umefanya miezi 6 haulipake nyumba, ni shida ni nini? Akasema na yeye bima kambwana metre. Mimi ndio mimi najua, mimi natambua ile maneno. Ndio. Sasa silipe kwa sababu bibi yangu alizala par cesarienne. Akaniambia kama nilipa facture ya mingi sana. Akaniambia anakuwa na watoto wawili wanasoma kuna complexe la Verite secondaire. Anawalipia pia pesa ya masomo. Akaniambia kunakuwa shida ya chakula. Wakati wanamwafektewa wanasema bo leo utakuwa kunani kugarde fazi fulani. Akasema kama kuna kuwaka chakula yenye banakula, sasa watoto watakula nini kunyumba? Nikakuta kia anakuwa na stress. Nikasema huyu militaire tunamwomba aende tukufia, aende fukuza M23. Ule militaire aende fukuza ADF. Haiwezekani. Ndio. Sasa haiwezekani. Ndio maana benye batapita kwa national tunawaomba waweze kuangalia kama namna gani kukua amelioration ya condition ya militaire. Ili wakuwe motive kufanya kazi. Kama tunashimama hapa ni kwa sababu jana labda tulikula, labda asubuhi kunywa maji. Sasa wakati tunasema mtu aende fanya vita hakukula, anakuwa na huzuni, bibi yangu kule na gonjwa.
Est-ce que atakuwa na motivation ya kufanya kazi vizuri? Ndio bwana Serge, tunakusikia sasa. Muda wetu ukienda ukifika mwisho, nataka kuuliza, mko napita c'est vrai kwenye watu mnasema mtuchague, mnakamata ile wakati sasa, mtafika Goma, est-ce que mtakuwa vile na ile wakati ya kurudi kukiaelezea population nimefaiki kukia récolter aussi ma problème za ile population, sababu kwa experience yenye tuko nayo batu banaendaka banenda zama na kubaita ku telefone vinaanza kuwa virefu. Asante sana. Mimi nawaza, na ndio maana sisi tunasema ni wakati pia ya kutupima sie wa mpya, wakati ya mabadiliko inaenea kupitia sie ambao tumeweza kuishi na population, tumeweza kufuatilia mambo mengi na hatuko hata wa député. Kurudi inakuwa normalement obligation ya député, kwa sababu kunakuwa wakati ya vacances parlementaire. Ile wakati ya vacances parlementaire wanasema muende sasa kwenye ba electeur wenyu, muende waambia kazi yenu mlifanya, mkamate pia madonnées za mpya. Wakati session itakuwa tena ouverture session tena mujue kulikuwa tena problem fulani. D'ailleurs bale wa nationale mamanda yenye ilipita bana wapatia $5,000 juu ya action sociale. Sasa huko député national kwa ile 21,000 banatia 5,000 kwa action sociale. Yani sasa utafika kule unaweza sikia mtu anagonjwa, alikosa faktire ya dawa, mashida mbalimbali, zile ni zenyewe utapatia population. Sasa labda ni kuomba pia population kitu moja. Parfois population inasahau kama kupitia article 5 wanasema le peuple est souverain. Yani pouvoir ni ya peuple. Sasa labda kuna wakati peuple inawaza kama wakati ulimpatia limeti, ulimpatia chuvi, ama ulimpatia kilo ya bunga, maharagi, yani pale umemsaidia. Hapana. Population anaposha uliza ulifanya nini? Mimi wakati nikishapita, wakati kunakuwa vacances parlementaire, population inaposha uliza ulifanya nini? Ulifanya pale bwana George Makeo. Sasa tuambia una apprécier na Serge Makeo. Sasa tuambia una apprécier na muna gani mamandate nimepita depuis 2006, 2011, 2018 tulichagua wa député provincial. Wale wote una apprécier mamanda zabo na muna gani walifanya kazi ni rai na watu maka. Bon, kwa mfano kwa province depuis nimesema kwa mfano kwa province depuis 2018 bana kamata hiyo pesa ya taxe conventionnelle, mais barabara haiko. Hakuna control ambayo tushakasikia walifanya control, walifanya motion juu kuuliza gouverneur kama hiyo pesa inaenda wapi. Mimi sikukuja kujije, mimi nawaza population ilikuwa nafuata na jua yote. Ni kwa population kuweza kujije fulani alitumika mzuri, fulani alifanya kazi yake mzuri, na kuweza kuangalia kama watafanya namna gani, kwa sababu kunakuwa vote sanction, kunakuwa na vote promotion. Kusema kufuatana na gisi huyu tunampatia kama mandat yetu kule 2018 ameshindwa kazi, tunamsanctionner, hatutamchagua tena hata rudi hayo. Wa Makeo Serge hawa nao waende hayo. Na sio wanatupima tunafika hayo. Ku 2022 labda mimi naweza pia niseme tena mimi nakuya mnichagua Makeo ulikuwa tunadanganya. Bakia. Nani tena nabakia? Yaani ni kwa population kuweza kuomba rapport, yani redevabilité population inapasha kuiomba. Unajua procéder na muna gani? Ko procéder. Bon, si ba député kwa mfano leo ba député mo depuis mimi nawaza kuna kuwa ba député wa ku province ambao walipita ku 2018. Kuna kuwa ambao ni wa candidate tu wanakutana nao kuna kwenye population. Mais population haiwaulize, wewe unakuja tena wanakia tuomba masauti ile manda ya kwanza ulifanya nini? Na tuna waulize kuna kwa wenyewe walipita kwa reputation nationale. Est-ce qu'il faut ngoya vile Butembo balikuwa nakuya kwa vacances, wengine walikuwa nakuya. Mais walikuwa nakuya ile même population inaenda wagonja, inaenda wangoya Rwanda. Nauliza swali lingine. Kuwauliza mulifanya kazi gani? Ndio maana mwi manda ambayo inakuja inawa population inajua kama ni yao babose wetu, na wanaposha tuuliza wewe ulifanya nini? Est-ce que haiko député kukuya kwenye population nasema bon nimekuya voici kazi yenye nimefanya mwa hii siku hiki kilishindikana jua hiki na tunatarajia kufanya hiki. Est-ce qu'il faut population ndio iende kwenye yeye kumuuliza? Bon, inakuwa kwanza devoir ya bunge kupana hiyo rapport. Na wakati bunge hakupana rapport inakuwa pia devoir ya population kumuuliza. Bwana umefanya Kinshasa miaka 5. Ulitufanyia nini?
pale tena tu hata uchaguzi. Bo leo tena tunakuwa kwa uchaguzi. Nao yuko wanafanya kampani, tuko nakutana nao kule. Bwana kulikuwa 70 milioni walitia monta de siège. Makuta hazina trace. Wewe kuhusu ile dossier ulifanya nini? Mimi naomba population tunabakia na 6 jours. Waulize kama wauliza. Ndugu, wewe ulipita kwa provincial, ulipita kwa national, ulifanya nini? Tunasireke mania mtafunga matelefoni. Hapana, tuzifunga. Tuzifunga parce que ni kwa mfano comme militant kuna kwa mtu atana kwa na shida usiku wabandi wanaingia. Mimi nakumbuka siku moja nishakaita mwongozi sitamtaja jina, nikamwambia wamenita kama mabandia wanaingia fazi fulani, nikasema mimi sijui kama pale ni mji wa Butembo. Tunashukuru Bwana Makeo, kabla tujaondoka humu studio, nitaka nikuulize swali moja. Ni ujumbe wako kwa wale watakao piga kura. Miaka mingi kuna wale wanasema wale wasatu tuchokesha message da vote tena. Na ujumbe gani kwa Butembo kuhusiana na? Asante sana. Ujumbe ambao mimi nakuwa nayo, ya kwanza, watu yuko nasema wanaambia watu inaomba kuchagua wakandida katika maparti politiki za Wanande. Hiyo pia nilikuwa napita, mimi nakuta watu yuko nadanganya watu, wanawaambia mambo kama hayo. Na mimi naambia population wasitenire compte na ile, kwa sababu sisi Wanande, wakati mimi nasikia Kasekwa anakuwa mpartia Martin Fayulu, iko vizuri. Mimi nasikia Matofali anakuwa mpartia ya nani ya Katumbi, ni mzuri. Mimi nasikia Mbindu anakuwa mpartia ya Chisekedi, ni mzuri. Mimi nasikia Kanzira anakuwa mpartia KML, ni mzuri. Mimi nakuwa mpartia ILC, ni mzuri. Kila kitu iko inaomba defendre kwetu Wanande tupate maendeleo. Kama kwa mfano banasema tuchague maparti za huko kwetu. Tike banande si tunakuwa ka vote meme Ituri, Mambasa, hata Lubumbashi. Bona leo kama tunakuwa na ministre, kwa mfano Mama Katifura kama liko ministre wa Kitiriari, ni kwa sababu Vital Kamerhe wa Bukavu aliweza kumpropose kama ministre. Hata Nzangi ambaye ameweza kusema nono ICG mnakatara kukua 3e cycle ya medicine ni makosa. Mimi nilikuwa ministre, mimi nataka pale 3e cycle ya medicine. Katumbi ndiye ameacha Nzangi anakuwa ministre. Hata mzee Mbusa hana wadepite, kwa sababu kuliko kwa ministre mambo anakuwa na wadepite ya kutosha. Hana wadepite wa kutosha. Melisekedi anaweza kusoma huyu mzee mimi najua kazi yake ni mzee wa busara akuya kwa ministre. Yaani kama tunakuwa mabo epi tunaona leo tumefanya maregroupement. Kwa mfano kama mimi nimekuwa mregroupement ya mtu wanamuita Loraba tumuona ni wakule Matadi. Yaani kama mimi nimeona wao peke hawataweza kueneza hiyo CDD walikia candidature, wakafanya machanganyiko ya machama na machama za fazi zingine. Hata Nzangi amefanya machanganyiko ya machama na Premier Minister Sama Lukonde. Sasa wanasema watu wachague tu maparti zao, ile iko kudanganya watu. Kitu ya pili, Sengo iliweza kufanya declaration, maskofu wa Sengo wakasema wale wakandidati ambao anapostile kufazi mbili tuachane nao, kwa sababu utakuta mtu anapostile ku national anapostile provincial, wakati atapita hata ikala pale fazi mbili, atakuwa anashatia premier cycle kama bofe wake, anamwachia madaraka na ule bofe na hajui hata namna gani anaweza kuprocede. Tumeweza kuwa na experience kwa 2018 tumechagua watu ambao walikuwa mafazi mbili na population inajua kama kuna national ama province kulikuwa nini, na inatokana sana. Kwa mfano Kasai kulikuwa Ngoi Kasanji alipita député provincial, anapita député national, anapostile ku senatoriale, anapita anaacha mtoto wake mwanamke ku province na bibi yake anaenda kusema. Mapadiri wakasema hiyo mambo haistahili. Waskofu wa Sengo wakasema pia kuhusu achat de conscience. Kuna kwa watu wakati ya kampeni, sasa ni wakati ya kupatia watu alimenti, kupatia watu chuvi. Utakuta wanakuta kunyumba mtu haiko, wanaacha pale bunga na foto ndani kusema mtu chaguo. Ili inakuwa achat de conscience. Waskofu wamesema hayo mambo tuachane nayo, na mimi najiapproprier, mimi na relay hiyo message ya Sengo kuomba population ya kwetu ikatale wale watu ambao wanakuja hawana vision kuinji, wanakuja na pesa, wanakuja na vitu. Utamuuliza sasa wewe vision yako iko nini? Hakuna.
Kuna pia message ya Sengo yenye ilisema makandidati wasipokelewe katika makanisa. Mimi nawaza hiyo pia haikuwa decision nzuri. Kwa sababu kwa mfano mimi niko Mkatoliki, kuna kwa maseve, mimi nakuwa pia mambo wa baraza. Wanajua kama niko kandidati, wakati kuna kwa baraza, mimi naweza kuta pale baba na mama na vajene, siku walikia kwa tikisimu, wananipatia hata 15 minutes niweze kuongea nao. Mimi nawaza hiyo decision ya Sengo kusema kama watu wasikuwa napatiliwa neno kunako makanisa ilikuwa kosa. Na pia Sengo nao pia mimi nawaomba wakuwe netre. Tuko unafika kuchisoma wanakwambia si hapa kiriali tuambie kandida wetu ni fulani. Ila hiyo kazi yao. Paske si bote, kwa mfano mimi niko Mkatoliki, nimebatizwa, nimepata komunyo, nimepata sakramenti ya kipaimara katika mimi nakuwa Catholic pratika. Niliweza kuwa pia croiser mbele. Sasa mimi nafika kwa kanisa, kireo wangu ananiambia yeye kandida wake ni fulani. Sina mimi niko mtoto wa misa, na mimi niko Mkatoliki. Tuko na haki moja katika kanisa. Juu ya nini atasema wachague fulani mimi waniache? Yeye akuwe netre, afanye education electorale. Kwa mfano message yenyewe Sengo ilitosha kusema achat de conscience, vitu fulani muachane na watu wasawa wale, ndio kazi yenyewe waweze kufanya. Tunakushukuru Serge Makeo, unasema huko numero 13 candidat provincial Muvili ya Butembo. Tunawashukuru kwa nyinyi watazamaji ambao mlikuwa mkitufuata, hasa kwako Bwana Serge kwa kujibu kwa invitation yetu. Asante, na mimi nawashukuru sana kwa kuweza kutualika, na mimi nashukuru pia wa telespectateurs wote wa Moto TV ambao wameweza kutufuata. Tunakushukuru pia nawe Grace Kakoko ambaye tulikuwa nawe katika kipindi hiki. Mimi ni Isabel Wangaimuka, na washukuru wote ambao mlitufuata. Tunasema asante. Kwa wakandidati wengine ambao mnajificha kule ndani ya mji wa Butembo, pengine mnakuwa na mambo mengi ya kufanya, lakini watazamaji pia wa Moto TV wanapenda muwafikie, muwazungumzie, na namba yetu iko pale, ama unaweza kufika kwenye Moto TV unatuambia, tutakupokea katika kipindi hiki. Tunawashukuru, tunasema chao. Makandidati wa mji wa Butembo mnaogombea viti vya wabunge, muda huu wa kampeni, Moto TV inawapa nafasi ya kuzungumzia wakaaji mipango yenu juu ya nchi. Saa 4 kila siku, mpendwa mtazamaji, usikose kujiunga na Moto TV. Ni muda wa kuletea mwangaza kuhusiana na mipango mbalimbali ya wabunge, ili ujue ni mpango gani ambao unaambatana na mahitaji ya raia kwa kweli.